जनाब, कल शाम से एक वीडियो के चर्चे हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2018 के वक्त एक नई एंट्री मिली, एक नई चेहरा कहें मिला, एक नई शख्सियत मिली जो गाहे बगाहे हमें इनसाइड इन्फो देते रहते हैं। फवाद चौधरी साहब ने इंटरव्यू में लॉबीज का जिक्र किया और बहुत ओपन तस्करा किया कि जो बिकरिंग है, जो अंदरूनी लड़ाई है और जो धड़े हैं पीटीआई के अंदर, वो एक्चुअली वजह है कि हुकूमत काम नहीं कर सक रही। और फिर उन्होंने कुछ माह का वक्त दिया पीटीआई को और वार्निंग आई सपोज दी कि जी सुधर जाए, ये हो रहा है। अब उनकी बात अब आई है 2020 में, जबकि मेरा ख्याल है 2.5 साल के बाद ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि पीटीआई के अंदर के जो धड़े हैं वो किस तरह से एक दूसरे की करियर्स को भी काटते हैं और मुल्क को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं। 2018 में मैंने एक किताब पब्लिश की और उसमें मैंने आपको पहले ही इन धड़ों के बारे में बताया था, लेकिन किताब पता नहीं कौन सी पढ़ी गई क्योंकि उसको कुछ और रंग दिया गया। पेज नंबर 254 पे चैप्टर 18 में मैं लिखती हूं जहांगीर तरीन के बारे में, और मैं लिखती हूं कि वी वुड बी सिटिंग इन द गार्डन एंड जहांगीर वुड वॉक इन, आई वुड लीव देम अलोन जनरली। और फिर आगे जाके लिखती हूं कि देयर वर सेवरल डिस्टिंक्ट लॉबीज within PTI itself, all wrestling for a measure of power and influence. The JKT lobby had access to the home. और यही वजह है कि मैंने लिखा है कि हम गार्डन में बैठे होते थे और बगैर किसी इंडिकेशन के जहांगीर खान तरीन आ जाते थे अंदर, तो मुझे जल्दी ही ये समझ आ गई कि कोई प्राइवेसी नहीं है इस घर में, तो इनको एक्सेस है और इनके लिए दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। इस लॉबी के बारे में मैं डिटेल में लिखती हूं और बताती हूं कि जेकेटी लॉबी had access to the home and the key figures were Pervez Khattak, Inam Akbar, Aleem Khan, Faraz Ahmed Chaudhry. Faraz Ahmed Chaudhry Aleem Khan के साले हैं, and on. Chaudhry Sarwar, Governor Punjab के बारे में लिखती हूँ, was later added to this group but found it difficult to cope with their lack of organization and constant bickering. The opposing lobby of Shah Mahmood Qureshi was weak and had no access to Imran's home. Imran disliked Shah Mahmood and his wife immensely. His addition was only on the insistence of Aleema Khan. The Aleema, Mobi and Shah Mahmood lobby was something Imran was forced to tolerate, but the frictions were obvious to all. Of course, I had to bear the brunt of that daily rants. And there was another lobby which Imran was seemingly not conscious of. It was covertly and remotely led by Asad Umar, and the operatives on the ground were Shireen Mazari and Naeem ul Haq. This lobby was not accorded the same respect JKT's lobby was. एंड सो ये मैं एक जगह पे ये लिखती हूँ, फिर एक और चैप्टर में मैं आपको कुछ और एक्सप्लेन करती हूँ। चैप्टर 25 में पेज नंबर 380 पे लिखती हूँ कि Jahangir could just saunter in and would never be made to wait. This would annoy the likes of Asad Umar and Shah Mahmood Qureshi. Shah Mahmood lived in a perpetual state of frustrated insecurity. Imran avoided him as much as he could. अब ये बातें और भी, मतलब मैं तो ऑब्वियसली पूरी किताब तो आपको पढ़ के नहीं सुना सकती, लेकिन ये मैंने आपको ये जिस किताब के बारे में कुछ और बातें कही है, ये जो किताब तो नाजेबा है, ये है वो है, मैंने आपको जो वर्किंग मैकेनिज्म्स थे पीटीआई के, और माइंड यू कि मैं कभी सेक्रेटेरिएट नीचे नहीं गई, कभी किसी मीटिंग का हिस्सा नहीं बनी, तो ये मुझे ऊपर ही जो घर में जो बातें पीटीआई चेयरमैन अपनी पार्टी के बारे में करते थे और जिस तरह से वो एक दूसरे को सॉर्ट ऑफ एंजॉय करते थे कि ये आपस में सारे लड़ रहे हैं और उनका मजाक भी उड़ाते थे, इस तरह से मुझे पता चला। तो ये फवाद चौधरी साहब ने जो कह रहे हैं कि तहलका खेज एक अनाउंसमेंट की है, उसको रद्द करने की बजाय हुआ ये कि फयाजुल हसन चौहान साहब ने जाके टीवी पे उनको कीड़ा कह दिया।
اب اگر کسی کے ذہن میں کوئی شک تھا کہ شاید یہ فواد چودھری صاحب کا وہم ہو تو وہ شک دور ہو گیا بیکاز فیاض الحسن چوہان نے ری انڈورس کر دیا کہ ہاں لابیز ہیں، کیونکہ وہ جھٹ سے ٹی وی پہ پہنچے ہیں اور شاید عمران صاحب کو خوش کرنے کے لیے فواد چودھری کو انہوں نے برا بھلا کہا. یہ پہلی بار نہیں برا بھلا کہا. اور شاید وہ لابی جو کہ فواد چودھری کی خلاف کام کرتی ہے، یعنی فیاض الحسن چوہان کو خاص محبت کا اظہار نہیں کرتے فواد چودھری کے لیے. اور میرا خیال ہے کہ فردوس عاشق امان اور فواد چودھری کی بھی آپس میں یہ جو جتنے بھی انفارمیشن ایکسپرٹس رہے ہیں ان کی آپس میں بنتی نہیں رہی. اب اس وقت فواد چودھری کا یہ بات اور اتنا کھلے عام اور اتنا برملا یہ بات کرنا، ہم سوچ رہے ہیں کہ ظاہر ہے یہ کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں، اور راکٹس کے بارے میں تو خیر ایسے بھی ان کو اتنا کوئی خاص نہیں پتا، لیکن اس سے تو زرتاج گل بہتر ہوتی ہے اگر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وہ اسپوکس پرسن یا منسٹر ہوتی. لیکن یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جو کوئی بھی پرابلمس ہیں وہ اب they're coming to the surface. اور فواد چودھری صاحب نے اگر یہ بات کہی ہے تو یہ ایک ممکنات میں سے یہ بات ہو سکتی ہے کہ شاید وہ بھی چاہ رہے ہوں کہ ندیم افضل چند صاحب کینیڈا میں اچھا موسم انجوائے کر رہے ہیں، میں بھی چھٹی پہ جانا چاہتا ہوں. یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے. یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جب انسان ویک ہوتا ہے تو اس کے اوپر سب اٹیک کرنا شروع کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ میں نے تو آپ کو پہلے ہی لابیز کا بتا دیا تھا، میں نے تو آپ کو ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ یہ کون نزدیک ہے کون نزدیک نہیں ہے، کس کو برداشت کیا جا رہا ہے کس کو تو برداشت بھی نہیں کیا جاتا، کس کو استعمال کیا جا رہا ہے کس طرح استعمال کیا جاتا ہے. یہاں سوال یہ ہے کہ ابھی کیوں فواد چودھری یہ بات کر رہے ہیں. سارے لوگ ابھی ہی چھٹیاں منانے کا سوچ رہے ہیں. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سمسام بخاری صاحب کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے ایک دم سے نوٹس لیا ہے کہ وہ فون الیجڈلی کالز کر رہے ہیں اور ڈاکٹرز کو دھمکی آمیز قسم کے میسیجز انہوں نے دیے ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ نے اس کا نوٹس لیا ہے. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جو مشیر تجارت ہیں پیرزادہ صاحب، ان کے اوپر بھی ایک MNA صاحب نے اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ جی مشیر تجارت تو ملتا ہی نہیں اور فیصل آباد بند ہے، پاور لومز بند ہیں، کوئی مینوفیکچرنگ کوئی انڈسٹری بند نہیں رہی. تو یہ ساری آوازیں اب ہی کیوں آ رہی ہیں؟ ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی لاک ڈاؤن ہوتا ہے کبھی لاک ڈاؤن بند ہو جاتا ہے. وزیر اعظم صاحب بہت مجبور دکھائی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی صبح جات کو مجھ سے پوچھ تو لیتے، لاک ڈاؤن کرنے سے پہلے پوچھتے تو میں کرنے نہ دیتا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بہت ہی لاچار اور بہت ہی مجبور دکھائی دیتے ہیں وزیر اعظم صاحب. اور جہانگیر ترین صاحب بھی لندن آ کے بیٹھ گئے ہیں. یہ خفگیاں، یہ دوریاں، یہ ناچاکیاں، یہ چھٹیاں یہ کیوں ہو رہی ہیں اور اس وقت ہی کیوں ہو رہی ہیں؟ ملیہ لودھی صاحبہ کا بھی میں نے کل مینشن کیا کہ ان کا ایک بڑا آرٹیکل آیا. اب جو بھی ہو رہا ہے پریشر ٹیکٹکس ہیں، بلیک میل ٹیکٹکس ہیں، ان ہاؤس کی طرف اشارہ ہے، یا جیسے فواد چودھری کا کہنا ہے کہ 6 ماہ ہیں PTI کی حکومت کے پاس. پتہ نہیں 6 ماہ کہاں سے سوچ رہے ہیں، ہمیں تو 6 دن اور 6 ہفتے نہیں دکھائی دیتے. لیکن اس کا ایک بات تو کنفرمڈ ہے اور وہ یہ کہ حکومت میں اگر لابینگ ہو رہی ہے اور حکومت میں اگر کام نہیں ہو رہا، انکمپٹنسیز، نااہلی اگر لابینگ کی وجہ سے ہے، تو یہ تو لابینگ اور بہت زیادہ دھڑے پارٹی میں ہونا بڑی پرانی پرابلم ہے. جسٹس وجیح کب سے بتا رہے تھے کہ JKT کی اپوائنٹمنٹ غلط ہے. حامد خان خفا دکھائی دیتے تھے. بہت زیادہ فوزیہ قصوری صاحبہ کا اگر آپ چلے جائیں، ایون 2013 کی الیکشن سے پہلے چلے جائیں، انٹرا پارٹی الیکشنز کی طرف چلے جائیں، تو اس وقت بھی آپ کو یہ دھڑے نظر آ رہے تھے. بات یہ ہے کہ جو پارٹی رہ کے متحد نہیں ہو سکتی، جس میں اتنے زیادہ لوگ پرائم منسٹر بننا چاہیں، اتنے لوگ چیف منسٹر بننا چاہیں، اور کوئی ڈسپلن ہو ہی نہ اور کوئی کنٹرول ہونا، تو یہ بھی تو نااہلی ہے. اور نااہلی کس کی ہوئی؟ لیڈر آف دا پارٹی، چیئرمین آف دا پارٹی. جب آپ پارٹی کے طور پہ کام نہیں کر سکتے تو پھر آپ حکومت میں یا کابینہ میں کیسے یہ جو دھڑے بازی ہے، یہ لابینگ ہے، یہ بکرنگ ہے، بچوں کی طرح لڑنا، یہ کیسے دور کر سکتے ہیں؟ یہ کہنا کہ اس لابی اور اس لابی کی وجہ سے حکومت نہیں چل رہی صحیح نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ
लॉबीज को फरोग देना, लॉबीज को कंट्रोल ना करना, इत्तेहाद को इनकरेज ना करना, एक ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली क्लॉकवर्क ना चलाना, ये लीडर की नाअहली होती है. तो लोगों की नाअहली, आपकी टीम अगर टीम ही नहीं है और टीम बन ही नहीं रही और फिर टीम नाअहल है, तो ये कप्तान की नाअहली की तरफ इशारा है. और मेरा ख्याल है कि फवाद चौधरी भी इसी तरह इशारतन बात कर रहे हैं. और अभी मेरा ख्याल है कि कुछ और इंकिशाफात कुछ और लोगों से भी आने वाले दिनों में हम देखेंगे. लेकिन एक बात तो तय है कि 6 माह का वक्त हमारे पास है नहीं, 6 हफ्ते का भी वक्त हमारे पास है नहीं. और ये लॉबीज और ये धड़ेबाजी सिर्फ पीटीआई का मसला ही नहीं है. हमारे मीडिया ने भी लॉबिंग की, धड़ेबाजी की, साइडें ली, बायस ली. बाकी पार्टीज में भी लॉबिंग हुई, धड़ेबाजी हुई, इत्तेहाद नहीं हुआ. और फॉर समबडी लाइक मी रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि मुझे कोई भी एज अ कॉम, एज अ नेशन, मुझे इत्तेहाद की कोई एग्जाम्पल नहीं नजर आती. मुझे कोई ऐसा लीडर नहीं नजर आता जो मुल्क की बात करे, पाकिस्तान की बात करे. पाकिस्तान फर्स्ट एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट शायद मुशर्रफ साहब ने जो दिया था, लेकिन एक्चुअली पाकिस्तान इज नॉट फर्स्ट फॉर एनी पोलिटिकल पार्टी और फॉर एनी इंडिविजुअल और फॉर अ ग्रुप. नहीं, हर एक की मैं मी फर्स्ट. यही इमरान ने किया, मी फर्स्ट, इसलिए पार्टी नहीं बन सकी. यही बाकी लोगों ने किया, मी किया, तो सीएम पंजाब आप देख ही रहे हैं किस किस्म का हमारे सामने आया. और ये मी फर्स्ट की वजह से कोई पीटीवी के ड्रामे प्रमोट कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि जी टर्किश ड्रामे क्यों पीटीवी पे दिखाए जा रहे हैं, हमारी फिल्मों को क्यों फरोग नहीं दिया जा रहा. कोई चाइनीज कल्चर को अटैक कर रहा है, तो कोई चाइनीज दोस्ती की मिसालें अपनी टाइमलाइन पे भर रहा है. तो कंफ्यूज्ड कौम जो होती है, कंफ्यूज, जहां इत्तेहाद ही नहीं होता, हम अग्री ही नहीं कर सकते. ये वो कौम है जो ये नहीं अग्री करती कि एक इमाम के पीछे खड़े होकर आप नमाज पढ़ें. तो दुनिया भी तो तंग आ गई है हमारी इस लैक ऑफ यूनिटी से. उनको पता ही नहीं है कि हम कौन लोग हैं, हम चाहते क्या हैं, हम किससे दोस्ती करना चाहते हैं. किसी से भी वफा निभाने के लायक या काबिल हैं. दुनिया में भी लोगों को हम पे एतमाद नहीं रहा और हमको भी अपने लीडर्स पे एतमाद नहीं रहा. तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट में तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता. और मुल्क इसी वजह से तमाम मसाइल का शिकार इसलिए है क्योंकि किसी बात पे भी हम मुत्तहिद नहीं होते, ना पार्टीज के अंदर, ना ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर. नेशन तो हम बना ही नहीं सके. एक जमघट्टा है लोगों का, एक गैदरिंग है तमाशबीनों का, एक जमघट्टा है. किसी चीज पे हम यूनाइटेड नहीं दिखाई देते. हाँ, यूनाइटेड दिखाई देते हैं तो इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच पे. इसके अलावा कोई इत्तेहाद की, कोई यूनिटी की, कोई नेशनल आइडेंटिटी की कोई मिसाल नहीं नजर आती. सो अगर आपने लॉबी बनानी है तो पाकिस्तान की लॉबी बनाएं, पाकिस्तान के अंदर लॉबी बनाएं, पाकिस्तान की लॉबी बाहर मुल्कों में बनाएं, यूएस में बनाएं, पाकिस्तान की लॉबी बनाएं, यूके में बनाएं. और पाकिस्तान फर्स्ट के बारे में सोचें. कुर्सी फर्स्ट, सीएम फर्स्ट, पीएम फर्स्ट, मी फर्स्ट, एमडी पीटीवी मी फर्स्ट, ये छोड़ दें. सो मेरा ख्याल है कि ये इन्फॉर्मेशन जिस दिन हमें आएगी तो वो माउथ पीस जो हमें ये इन्फॉर्मेशन देगा, जो माउथ पीस सिर्फ पाकिस्तान का माउथ पीस होगा, तब हम अप्रिशिएट करेंगे. तो अपनी जो ये इन्फॉर्मेशन है और little tidbits and audio leaks and video leaks and mouth leaks, उससे हमारी सेहत पे कोई पॉजिटिव असर नहीं हो रहा. मेहरबानी करें, बस कर दें ये ड्रामे, बस कर दें ये फिल्में चलाना. लेट्स गेट यूनाइटेड once and for all.